नमस्ते, जय श्री जगन्नाथ। आज आम आपण देखिए अंडा तरकारी केमती बनाते पूरा एकदम घर स्टाइल अंडा तरकारी बनवा बिल्कुल भी होटल स्टाइल बनवा। अंडा तरकारी करने को हेले आम प्रथम पानी बसिक फुटेदबा। आम आगु पानी बसिक मुझे फुटे देती से किसी लुण पकईदबा। पकई सारा पर आम कौन करवा ना अंडा को पानी रे पकईदबा। पकई सारा पर आम आपको किसी समय सीझापी छाड़ीदबा। सीझीगला आपको काढ़ीदबा। काढ़ी चोपा भल कि तार जो खोलपाटा आम छड़ेदबा। देखो अंडा ए सीझी जाइए आम आपको काढ़ी ठंडा पानी पकईदबा जो जल्दी अंडा ठंडा होमें सहजरे तार खोलपा छड़े पार होगला। ए 2-3 मिनट 2-3 मिनट या एमती छाड़दबा। से ठंडा होगला आम खोल छड़े देले भाजवा। ये ठंडा हवा भितर चलतु आम आलू काटी नवा आई सब मसला आम रेडी करदबा। तापर आम देखो आलू एमती काटिदेली तापर आम मसला तैयार करवा। तो एतिकी अंडा एतिकी आलू आमर 2टा पियाज 1 टमाटो अदा एडिकी रसुण एतिकी जीरा एतिकी धनिया एतिक आम टोटाली ग्राइंडिंग करदबा। आलू को फ्राए करवा तापर आम तरकारी स्टार्ट करवा। एबे चलतु आलू फ्राए करवा। पैन एबे गरम हो जाइए आम ए किसी तेल पकईदबा। बेसी पकईबानी अल्प पकईबा। जिते कम तेल खाइबा सेते आम स्वास्थ्य भल। तो ये गरम होता एबे देखो आम जो धनिया और जीरा रखी थे आपको एमती पानी मिसेकी टिके भिजेकी रखीदबा। तो आ भितर आम पियाज जो रसुण काटू काटू ना ये बतुर जाइए आ सहित आम कौन करवा अदा देके आगे फास्ट या ग्राइंडिंग करदबा। ये ग्राइंडिंग हो सारा पर पियाज रसुण को टमाटो मिसेकी ग्राइंडिंग करा कारण पियाज रसुण ये सब दर ग्राइंडिंग हेले तरकारीटा टेस्ट आसता है। तो एबे चलतु तो तेल गरम हो गला आम तेल टिके हलदी पकईकी एबे आलू फ्राए करवा। एबे आलू फ्राए हो गला आम आपको प्लेट को काढ़ीदबा। काढ़ी सारा पर आम अंडा को फ्राए करदबा तेल में। किए भी माने सीझे डायरेक्ट तरकारी अंडा पकई करती किंतु फ्राए करने द्वारा तरकारी टिके लुकटा भल आसता है। एबे आमती फ्राए करदबा पूरा लाल लाल पूरा होगला ब्राउन होगला आम अंडा को काढ़ीदबा। अंडा को भल भाव भाजी सारा पर जो तेल बचब से आम फास्ट टिके जीरा पकईदबा। जीरा जमी फुटीज आम ए जो बाटिकी जो मसला रखी थे मसला जो अदा रसुण पियाज धनिया जीरा और टमाटो गोटे जो बाटिकी रखी थे आम कौन करवा ना आपको आम 2-3 मिनट एमती गोलेबा। टिके पानी सुखी आसला ये आम हलदी पाउडर आउ लुण लंका पाउडर आउ गोटे माने मेन इम्पोर्टाट कथा है तो एग करी मसला आसूची किंतु मुझे एग करी मसला पकईबनी। एग करी मसला ठारू आपण मैंने जब मीट मसला जो माने भल ब्रांड मीट मसला आनी पकेबे आर टेस्ट पूरा गोटे अलग प्रकार गोटे निरा टेस्ट आसो। माने एग करी मसला पकेबे जितकी भल न लगे जदि मीट मसला पकई करूछंती बहुत बढ़िया लगे। थोड़े ट्राए करूँ निजे जापर प्रकृत में।
କେଉଁଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଗୋଳେଇବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଇଥିବା। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଧନିଆ ବାଟିଛେ, ଜିରା ବାଟିଛେ, ତ ସେସବୁ ପାଉଡ଼ର ଦେବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଏବେ ଦେବି ନା, ଇଏ ମୋର ଗମଲାରେ ଲଗା ହେଇଥିବା ଲଙ୍କାର ପାଉଡ଼ର। ବହୁତ ରାଗ, ଏତେ ବହୁତ ରାଗ ଯେ ପୁରା ଯେତେ ବହୁତ କମ୍ ପକାଇଲେ ବି ପୁରା ବହୁତ ରାଗ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀ କେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖି ପକାଇବେ, ବେଶୀ ବି ପକାଇବେନି। ବେଶୀ ପକାଇଲେ ପାଉଡ଼ର ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତରକାରୀକି ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା। ଆଗରୁ ଆମେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲା ବେଳେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କମ୍ ଟିକେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ପକାଇବା। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ମେଥି ପତ୍ରକୁ ତରକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ପକାନ୍ତି, ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ବି ପକାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ପକାଇବେନି, ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବିଗାଡ଼ି ଦେବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥୋଡ଼ାସା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଆମର ଘରେ ବନାଯାଏ, ସେଇ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇବି। ସେଥିରେ 7-8 ପ୍ରକାର ଗରମ ମସଲା ମିଶିକି ପାଉଡ଼ର ହେଉଛି, ସେଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ଏ ଗରମ ମସଲାରେ ମୁଁ ଧନିଆ, ଜିରା, ସାଇ ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ ମସଲା, ଷ୍ଟାରନିସ୍, ଇଲାଇଚି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କାଠ ମସଲା କହୁଛୁ ତାକୁ, କାଠ ମସଲା, ବଡ଼ି ଇଲାଇଚି ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଏତିକି ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ରାଏ କରିକି ପାଉଡ଼ର ବନେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଘରେ ରଖିବେ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମସଲା ତରକାରୀ ବି କରିବେ ସେଇ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି କଷିବା କିଛି ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଖି ଆସୁଥିବ ନା, ଟିକେ ଥୋଡ଼ା ପାଣି ଆମେ ଦେଇକି କଷିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ଧୋଇକି ପକାଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର ପକାଇକି କଷିଲେ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିଯାଏ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିବି କି ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ଏବେ ବି ଯେତିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ତ ମୋର ସବୁ ଏମିତି ଘରୋଇ ଟିପ୍ସରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆମେ ଯେ ଅଧିକା ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆମେ ଏମିତି ଟୋପା ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଠିକ୍ସେ ଆମେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଯେତିକି ବି ତେଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା'ର ତେଲ ବାହାରିବା ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଆଳୁକୁ କଷି ରଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ଆଗେ। ଅଣ୍ଡା କିଛି ପଛରେ ପକାଇବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏକାଥରେ ପକାଇଦେବେ। ଅଣ୍ଡାଟା ଯେତେ ସିଝିବ ଭଲ, ଭଲ ତ ସିଝିକି ଚୋପା ଛାଡ଼େ। ତାପରେ ବି ଆମେ କିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଲିଡ୍ ଲଗାଇଦେବା। ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ନିହାତି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା, କାରଣ ମସଲାଟା ପାଣି କଷି ତ ହେଇସାରିଛି। ପାଣିରେ ଯେତେ ବି ସିଝିବ ସେତେ ବି ଭଲ। ପାଣି ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶୁଖା ଖାଇବେ ଶୁଖା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଝୋଳ ରଖିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି ପାଣି ହେଇଛି, ଠିକ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିକି ଆମର ଠିକ୍ ତରକାରୀ ଯେତିକି ଝୋଳ ରହିବା କଥା ଆମର ରହିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଆର ଲିଡ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ।